স্কুল চলাকালীন পড়ুয়াদের মাথায় ভেঙে পড়ল ক্লাসরুমের ছাদ। ঘটনায় আহত 9 জন পড়ুয়া, তাদের মধ্যে গুরুতর জখম এক বালক, 4 বালিকা। মোট 5 জন পড়ুয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে করণদিঘি হাসপাতালে এবং পরে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। করণদিঘির লাহুতাড়া কামাত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে 3 জন তৃতীয় শ্রেণীর এবং 2 জন দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া। এলাকাবাসীর দাবি, দীর্ঘদিন ধরে মেরামত হয়নি স্কুলে, অবিলম্বে স্কুল মেরামত করা হোক। ঘটনাস্থলে করণদিঘি থানার পুলিশ। স্কুল কর্তৃপক্ষের খোঁজ পাওয়া যায়নি। अवस्था अनेक धरण डैमेज आछे। हेडमास्टर के जो यहाँ का प्रिंसिपल जो है उसको कहा गया था जो भैया मरम्मत है आप वीडियो को किसी दरखास्त लिख करके दीजिए, नहीं तो कभी भी गिर जाएगा तो बच्चा को इंजोर हो जाएगा, दिक्कत होगा। तो वो बोला हाँ कर देंगे उसकी बात है। हम तो हेडमास्टर है नहीं जो भाई एप्लीकेशन जाकर वीडियो को दे दे। 12 से 1 के बीच में एक घटना हुई। बच्चा सब वहाँ बैठा हुआ था। ये अभी तो गर्मी है, फैन वहाँ चल रहा था। वहाँ सब बच्चा को बैठा करके एक मैडम आई थी स्कूल। हेडमास्टर जो था वो स्कूल नहीं आई था, ठीक है ना। वो स्कूल नहीं आया। जब बच्चा सबको जब छत गिरा तब हेडमास्टर को फ़ोन किया, तब हेडमास्टर आया। इसी के अंदर में हमको फ़ोन किया, हम आए, देखे, हेडमास्टर को बोले जो भैया बच्चा सब इंजोर है, अब किसी तरह से इन लोग को हॉस्पिटल लिया जाए। तो गाड़ी उड़ी भरा करके उसको भेजे हैं। फिर भी वो आगे पीछे करता था, पूरा धमक उमक दिए, गाड़ी उड़ी लेकर के आया, बच्चा सबको भेजे हैं। और एक ही मैडम थी, यहाँ 4 स्टाफ है, एक पैरा टीचर है और 3 सरकारी टीचर है। कौन सी क्लास चल रहा था? वहाँ चल रहा था 1, 2, 3 का क्लास। एक ही जगह सब बच्चा को बैठा करके पढ़ा रही थी। नहीं सर, देखिए ये बिल्डिंग तो 20 साल, करीब 20 साल हुआ है होने का। ये उतना पुराना नहीं है, 20 साल हुआ है इस बिल्डिंग का होने का, 20-22 साल होगा। हाँ ऐसा तो हो गया। आप कैसे बोलेंगे कैसे काम किया नहीं किया? आप लोग वीडियो तो हम लोग फ़ोन किए, जहाँ फ़ोन करने का हम लोग किए, बोले तो वीडियो भैया हम लोग का बात सुनेगा। हेडमास्टर को बोले तो हेडमास्टर लिखेगा तब ना होगा। এখানে আমাদের স্কুলের ছাদ ভেঙে পড়ে গেছে। 5টা বাচ্চা আমাদের মানে ইনজেড আছে এবং হসপিটালে এরা এখন করণদিঘি থেকে রায়গঞ্জ ট্রান্সফার করে দিয়েছে মনে হয়। আরও 2-1টা ছেলে ইনজেড আছে বাড়িতে, অল্প হয়েছে ওদের। আমাদের 12:30 থেকে 1টার মধ্যে হয়েছে এগুলো। ক্লাস চলছিল তখন রানিং ক্লাস। এটা কি আগে থেকে বোঝা গেল যে হ্যাঁ বোঝা গিয়েছিল, মাস্টারকে বলা হয়েছিল আমাদের, কিন্তু মাস্টার ওইভাবে লক্ষ্য রাখেনি মনে হয়। তার জন্য এই ঘটনাটা ঘটলো। এখন আপনারা কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি যে স্কুলটা ভালো হোক আর এবং আমাদের মাস্টারগুলো যেভাবে পড়াশোনা করায় সেটা ঠিক হোক, এবং আমাদের যেগুলো ছাত্রকে খাওয়ায় বিল্ডিংটা আমাদের যেন ভালো হয়, ঠিক করা হোক, বাচ্চাগুলো যেন ভালোভাবে পড়তে পারে, যেন গার্জেন তো আর ভয়ে পাঠাবে না এই স্কুলে যে ভেঙে পড়ে গেলে কাউরি বাচ্চাকে মরতে পাঠাবে স্কুলে। হ্যাঁ পাচ্ছি, তার জন্য। অনেক পুরনো বিল্ডিং। হ্যাঁ আমরা জানি যে অনেক পুরনো, আমাদের তখন জন্ম হয়নি মনে হয়।